Andito kami ngayon sa bahay ko. Tapos may gagawin kaming mga konting kasayahan. Kabilang dalawang pwedeng gumawa. Wala nang iba. Panoorin nyo to. Yeah! Dun tayo, dun tayo! Asan rin sa'yo, men? Hmm? Dun men, dun sa gilid. Come on, man. Mas TikTok gagawin namin eh. Sasayaw lang naman siya. Doon ka, tangina mo, tatamaan ako eh. Sub ka ron ha. Tutug, tugs, tutug, tugs, atug, tug, itug, 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 tug, 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 Wala na. Bye-bye. Bye-bye. Sorry, tapos na yung aming trip. Bye-bye.